dali sa ba? Ikay mo palit? Oo. Unsa man pagpalit? Thank you. Say thank you. Ayo. Ayo. Nya sunod. Ano ko bayad? Unsa may paliton? Noodles. Pila ka buok? Kuan ka. Usa lang? Oo. Unsa man nimo pag adto? Sige daw, unsa man pag-ingon nimo sa tindera? Anak. Ayaw magkalto noodles. Magluto ni. Luto ni. Unsaon? Luto ni. Uy. Luto. Luto. Isa magluto. Ako mama. Ako mama. Magpalit na ka. Oo. Asa may kwarta? Imo. Naday kay kwarta. Di imo. Uy. Mamukoy money. Naa. Uy. Asa? Bag. Sa bag. Wa, uy, tanawa ko bag. Naa. Uy. Wa lagi. Asa ko. Dara ko bag, oh. Asa man. Na. Tanawa, wa sud ang money mama. Agay. Ha? Nasud? Wala. Nawa daw. Wala sud no. Nawa. Uy. Unsa man na? Nanay. Nanay kaya. Ingon magpalit og noodles. Kita man lagi og lollipop. Ko